हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 2D शेप्स, स्क्वायर, हार्ट, सर्कल। ये है कलर्स। आइए जानते हैं कलर्स नेम। ऑरेंज कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर। बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। स्क्वायर, हार्ट, सर्कल, octagon, star, triangle. Square shape, orange color. Heart shape, red color. Circle shape, green color. Octagon shape, yellow color. Star, blue color. Triangle, black color. Square, orange color. Heart, red color. Circle, green color. Octagon, yellow color. Star, blue color. Triangle, black color. बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बच्चों।